حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بارش بند ہو گئی ہے، سارے لوگ حاضر ہوئے ہیں، اللہ کے نبی، بارش نہیں برس رہی، سبزہ خشک ہو چکا ہے، سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران رحمت برسائے۔ آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو، استسقاء ادا فرما کے اللہ کے حضور دعا کی، رب کریم تیری مخلوق ہے، ان پہ بارش برسا۔ دیکھا بارش کو نہیں برسی، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ یا اللہ ہم تو بارش مانگنے آئے تھے، تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو آگے سے جواب کیا آتا ہے، کلیم، اے میرے نبی علیہ السلام، یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نا نماز کے لیے، ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اس کی راتیں پاک نہیں ہیں، اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، ہم نے اسے بڑی مہلت دی ہے، ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے، لیکن اب ختم۔ یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی، یہ اس کی نحوست ہے۔ حضرت جی ایک بندہ صرف ہوئی جنہوں 40 سال ہو جائیں اور اب انہیں ایک سجدہ نہ کرے تو بارش ہی بند ہو جائے۔ اتنے کنے کنے حضرت جی اتنے ملے بھرے نے حضرت جی، انہوں 40 50 سال ہو گئے نے، کدی مالک اگے چکے ہی نہیں، حضرت آئے ہی نہیں کبھی مسجد، رمضان میں بھی نہیں آئے۔ ایسے ایسے بدقسمت بھی ہیں، اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدقسمتی کوئی نہیں، کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی ہے۔ وہ اپنے موبائل پہ، وہ اپنی گھڑی پہ، وہ اپنے تعلقات پہ، وہ کسی سوسائٹی میں اپنا گھر ہونے پہ بڑے خوش ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص الخاص موقع، مسلمانوں کے سب سے خاص ایام، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا، اللہ نے اس میں بھی مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی۔ وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون 13 پرو میکس ہے، وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے۔ اور یاد رکھنا پتر، میرے بھائیوں، کاکیوں، سب سے اللہ کا سخت ترین عذاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے اپنی امت کو، فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلاں فلاں عذاب اترے گا۔ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلاں فلاں عذاب آئے گا، میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں، مال بڑا ہے، بڑھ رہا ہے دن بہ دن، اولاد بڑی ہے، بڑھ رہی ہے دن بہ دن، تو پھر سزا کاہے کی ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا، ان کو گناہوں کی نحوست سے ڈرا رہا تھا، گناہوں کے عذاب سے ڈرا رہا تھا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب تم پہ اتریں گے۔ ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم، اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا کرم ہے؟ اس نے کہا مال بڑا ہے، بڑھ رہا ہے، اولاد بڑی ہے، بڑھ رہی ہے، مویشی بڑے ہیں، زمینیں بڑی ہیں، کھیتی باڑی بڑی ہے، بڑھ رہا ہے میرا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم، میرے جو عذاب کے انداز ہیں، میری جو عذاب کی صورتیں ہیں، ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا ہے۔ عرض کی رب کریم کیا ہے تیرا سب سے سخت ترین عذاب؟ فرمایا میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں۔ اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو، کسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو، برانڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو، اصل شانوں والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے۔ ہاں نہ بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا، یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹچ کر رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں میرے اللہ نے مجھے بھی دے رکھی ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوتا توفیق سجدہ، اسے توفیق سجدہ نہیں فرمایا سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے، میں نے اس سے توفیق سجدہ چھین لی ہے، میں نے اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چھین لی ہے۔ نہ دھوکے میں آنا، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے اسے توفیق سجدہ دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم جناب ماڈرن سیکولر بہو جی صاحب جی بڑے خوش ہیں، دکھی نہیں ہے کہ مجھے رمضان میں بھی توفیق نماز نہیں ہے، مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی۔ فرمایا 40 سال گزر گئے، اسے کہ باہر آئے، سب کے سامنے آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرے۔ اب اس کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ ہے،
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुखातिब हुए, फरमाया कौन है जिसको 40 साल गुजर गए उसने एक सजदा भी अपने अल्लाह को नहीं किया? कौन है? रातें पाक नहीं, तन्हाइयाँ पाक नहीं, बाहर आओ, आके अपने जुर्मों का इकरार करो। अब वो क्या उसको पता है? सज्जे खब्बे अगे पीछे वाले को नहीं पता कोई। उसने ना चादर में मुंह छुपा लिया ताकि दाएं बाएं वाले को ना पता चल जाए। और अर्ज क्या करता है, रब्बे करीम 40 साल गुजर गए, जैसे गुजारे सो गुजारे, रातें जैसी थी जैसी थी। और मेरे मालिक अगर 40 साल पर्दे डाल के रखे तो क्यों लगा सबके सामने मेरे पर्दे खोलने हैं? अगर तू खोलना चाहता तो लोगों के सामने खोल सकता था, लेकिन तूने नहीं खोले हैं, पर्दा ही रखा। लोगों में यही बनाए रखा कि बंदा बड़ा ठीक है, बंदा बड़ा ठीक है। हाँ हज़रत जी खोलन ते आए थे तोबा तोबा तोबा, डर लगता मियाँ, खोलन ते आए तो भलियां भलियां दे खोल छड़े दे। और पुत्र गल तुहानूं असल दसां, गल सिर्फ है जी पर्दा ही पाए इस, बाकी गल कोई नहीं जे है, पर्दा ही पाए। मेरे कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह से किसी ने पूछा हुजूर नेक क्या है बद क्या है? फरमाया मियाँ गल तू औखी पुछ बैठा है, लेकिन फिर सुन जो पुछ ही लई आ। फरमाया जड़ा फड़ कते वह बद जड़ा ना फड़िया जाए वह नेक है, बाकी चुप ही चंगी आ मियाँ। हाँ पुत्र पर्दा ही पाए, बाकी मैनू भी अपना पता है तो तुहानूं भी अपना पता है, सारे ही अपना अपना पता है। सिर्फ है वे कि पर्दे पाए सुन। सिर्फ मुझे अब बड़ा गुस्सा आता है, अभी आता है, अल्लाह इंशाअल्लाह मुझे मुकम्मल शिफा दे देगा। अब मैं सिर्फ ये सोच के ना मैं गुस्सा पी जाता हूँ जी, कितने मेरे खोल ना छड़े जी, मैं दी गिरफ्त करा मेरी उथों ना हो जाए, मैं चुप कर जाता हूँ। कोई आइंदा ना करिए, पर्दे पाए जी उन्हें, जो फिर पर्दे खोल देना तो फिर बड़े बड़े जलील होंगे जी। जी भावें वो को वज़ीर आज़म होए तो भावें जड़ा मर्जी हो। अर्ज करता है रब्बे करीम अगर 40 साल नहीं खोले, तूने पर्दे डाले रखे, अब क्यों लगा पर्दे खोलने? मेरे मालिक मुझे इन सब में रुसवा न कर, मुझे माफ़ कर दे, मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा। मैंने कहा ना एनी की गल होंगी, मान जाओ बदर जी, कोई कमीना हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मर्द हो बदर जी, बंदा थले बह जाना माफी भाजी छड़ दो, भाजी छड़ देंदा ना, मैं कमीने की बात नहीं कर रहा दर, वो भी छड़दा कि यार बंदा थले डिग पिया, भाई इन्नी जी गल है, इन्नी जी गल, जापो थले, या अल्लाह माफी दे, अगू नहीं करांगा। और माफी आज रात इस तरह नहीं माननी कि पिछले की माफी तो अगू फिर शुरू, पक्की तौबा करनी है, हो गया फिर माफ कर देंगे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पुकार रहे हैं, कौन है? या अल्लाह मैनू माफ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ कर, या अल्लाह मैनू ना मैनू सारे रिश्ते, मेरे मुहल्लेदार भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरी औलाद भी है। अल्लाह हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं वैसे कह रहा हूँ, ज़ाहिर उसके दिल में ख्याल तो आया होगा ना, पता नहीं वो मुझे क्या समझता था, वो मुझे क्या समझता था, वो मुझे क्या समझता था। आज सबके सामने खुल जाएगा कि मैं हूं वो जिसकी नहूसत से बारिश ही बंद हो गई, मैं हूं इतना गुनाहगार, मैं हूं रब का इतना नाफरमान। ख्याल तो आया होगा ना दिल में, बेटा भी खड़ा है, बाप भी खड़ा है, भाई भी खड़ा है, भतीजा भी खड़ा है, भांजा भी खड़ा है, सबके सामने या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, कहता रहा, पुकारता रहा, कहता रहा, पुकारता रहा। बस लिखा है मैं हजरत, क्योंकि बैठा भी सियालकोट में हूँ तो बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। फिर अहबाब, क्योंकि लोग मुझे बात सुनाते हैं, मैं फिर आगे आपकी तरबियत के लिए सुना देता हूँ, लेकिन फिर कुछ अहबाब नाराज भी होते हैं कि हजरत हमने आपको बताइए, आपने बात आगे कर दी। मैं हजरत इधर बैठा हूँ मिंबर नबी अलैहिस्सलाम के, मैं कैसे बंदे को भी जानता हूँ हजरत, जो कभी उसी फैक्ट्री में गेट खोला करता था। हमारे सियालकोट की बात नहीं है, केमिकल की मिल थी इधर, कभी वो उस फैक्ट्री में ना गेट खोला करता था इधर। फिर हजरत जी मालिक ने ऐसा उरूज दिया, फिर उसने वही फैक्ट्री खरीदी इधर। मैं इससे बड़ी तो कोई बात नहीं थी, मिंबर पे बैठा हूं, कुछ लोग कहते थे ना नहीं, फिर उसने हजरत वो फैक्ट्री
खरीदी, सिर्फ फैक्ट्री नहीं खरीदी बल्कि हजरत उसने गिरदो नवा की सारी जमीनें खरीद ली हजरत, बहुत बड़ा डेरा बनाया। इस वक्त उसके डेरे में अलग से लेकर ये तक जो कुछ बनता पकता है सब उसके अपने खेतों का। मैंने एक दिन पूछा मदर साहब ये इथों इंज किवें आए, किवें? कहने लगे क्योंकि मैंने गेट खोलना होता था, साहब बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों पे आते, कहते कभी भी किसी की महंगी गाड़ी देख के ना मेरे दिल में अल्लाह के लिए कोई गिला या शिकवा नहीं आया था, बल्कि मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता था और अपने मालिकों के लिए भी दुआ करता था, या अल्लाह मेरे मालिका नू और दे। कहते वो शुक्रिया फिर मेरे मालिक को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने मुझे उसी फैक्ट्री का मालिक बनाया है। हाँ, मैं हदीस सुनाऊंगा आपको जी, मैं आप कहेंगे जी कैसे हो सकता है, मैं हदीस सुनाऊंगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मफहूम है हदीस का, कोई बंदा खाना खाए, कोई बंदा खाना खाए, खाए हलाल, किसी का ना खाए, धोखा दे के ना खाए, मिलावट करके ना खाए, छीन के ना खाए, खाए हलाल का। मेरे महबूब फरमाते कोई बंदा खाना खाए, पेट भर के खाए और खा के शुक्रिया अदा कर दे अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये नहीं आती वैसे ही अर्ज कर दे, या अल्लाह तेरा शुक्र, मैंने अपनी ताकत से नहीं खिलाया, तूने खिला दिया मुझे, तेरा शुक्र। महबूब फरमाते हैं खाना खाए, पेट भर के खाए, खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। अल्लाह को इतना शुक्र पसंद है, खाना भी उसने खा लिया, फिर भी अल्लाह उसको रोजा रखने का सवाब अता फरमाएंगे। जी जे इत्थे खाना खा के शुक्रिया अदा करो फिर भी रोजे का सवाब मिले, तो फिर जड़ा हर गड्डी दे लंघदियां अल्लाह का शुक्रिया अदा करे तो फिर मालिक ओनू नहीं देगा, उसको नहीं देगा मालिक। लेकिन शुक्रिया तो दूर है जी, पता हम क्या कहते हैं, अल्लाह ने भी किहड़ा किहड़ा लोगों को गड्डियां दे छड़ियां, मैंने बड़े लोगों की जुबान से सुना है, अल्लाह ने किहड़ा किहड़ा गड्डियां दे छड़ियां। ठीक है मियाँ, हुण तो अल्लाह ने बहुता सियाना हो गया ना। नहीं पुत्र, शुक्रिया। जितने नौजवान बैठे हैं, जितने शुक्रिया जी, शुक्रिया, शुक्रिया उस मालिक की जात का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर नहीं शुक्रिया करते, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अल्लाह कहते फिर बेशक मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। शुक्रिया अल्लाह आपको सलामत रखे, शुक्रिया। बल्कि हज़रत जी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आओ ना, उस पर भी शुक्रिया अदा करो, वो या अल्लाह फिर बुला ले। सच बताना हज़रत जी, झूठ ना बोलना, साढ़े काम ऐसे है ना कि सानू मस्जिद च बुलाया जाए। हम अपने घर में कोई फंक्शन करें तो होता है ना कोई, अब तो तकरीबन कोई नहीं, वाह भाई इस तरह के हज़रत जी हर खानदान में हम नहीं बुलाते, तो फिर कोई ना कोई हमें पूछ ही लेता है, कोई हज़रत साहब मुंडे का कीका किया तो उन्होंने नहीं बुलाया, तो हम क्या कहें है वैसे लैके उन्होंने अपने घर बुलावा। अच्छा मियाँ तो कभी अपने आप ने नहीं देखा, तू किस लैके, कभी अपने आप को नहीं देखा। सच बताना, हम हैं इस लायक के यहाँ बुलाए जाए हज़रत। इसलिए हज़रत जितने नमाजी हो ना, नमाज पढ़ के एक सजदा शुक्र का भी करके जाया करो, या अल्लाह फिर बुला ले, मेरे कहाँ इस अमल इस लायक मैं तेरे घर बुलाया जाऊँ। क्योंकि हजरत हमने इसको समझे ही कुछ नहीं, हमने इसको मसीत बना दिया। मसीते चलना, कितने चलना है, मसीते चलना, ये अल्लाह का घर है, हमने इसको मसीत बना दिया। कितने चलना है, मसीते, कितों आया, हम मसीतों आया है। तो जे तुर जी ना किसी MNA दे, कितने गया, MNA साहब दे घर गया, कितों आया, MNA साहब दे घर जाओ, और सारे जमाने दे MNA रल जान, इस घर दे तीले नूं नहीं पहुंच सकते हजरत है। लेकिन क्या है, हमने इसको मसीत बना दिया हजरत। मसीत नहीं हूं, वान्नल मसाजिदा लिल्लाह, ए अल्लाह दा कारी, ए मसीत नहीं हूं, ए अल्लाह दा कारी, ए मुल्कां दे मालिक दा कारी। मसीत समझ के ना नू, एक कारी मालिक दा हजरत। और एक सजदा शुक्र का करके जाया करो, या अल्लाह तेरा शुक्र, मैं जोहर पढ़ के गया, असर तक नाफरमानी ही करता रहा तेरी, तूने फिर बुला लिया। असर पढ़ के गया, मगरिब तक फिर नहीं बाज आया, आंखें नहीं संभाल के रखी,